برائے مہربانی اردو آڈیو ناول چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ، دھنیہ واد اینڈ تھینک یو۔ پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کا تہلکہ خیز ناول جانگلوس، ایپیسوڈ 9۔ اس نے قبرستان کا نصف سے زیادہ حصہ طے کر لیا تھا۔ اب کچی سڑک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سڑک کی جانب چلا، مگر کچھ ہی دور گیا تھا کہ قبرستان کی گہری خاموشی میں قہقہا بلند ہوا۔ لالی سراسیمہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت سے کام لیا۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف اونچی نیچی قبریں تھیں۔ وہ چوکنا نظروں سے دائیں بائیں دیکھتا ایک بار پھر آگے بڑھا۔ ذرا ہی دیر بعد اسے ملی جلی سرگوشیاں سنائی دی۔ آوازیں بہت دھیمی تھیں اور داہنے ہاتھ کے گھنے درخت کے نیچے سے ابھر رہی تھیں۔ لالی نے سہمی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا تو اسے درخت کے نیچے دھندلی دھندلی روشنی بھی نظر آئی۔ وہ گھبرا کر واپس مڑا اور پگڈنڈی چھوڑ کر قبروں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا سڑک کی جانب بڑھنے لگا۔ کئی بار ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، مگر وہ قبروں سے ٹھوکریں کھاتا، جنگلی جھاڑیوں سے الجھتا سڑک سے قریب ہوتا گیا۔ وہ قبرستان کے ڈراؤنے اور آسیبی ماحول سے جلد نکل کر کچی سڑک پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سڑک اب بالکل اس کے سامنے تھی، مگر یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا کہ سڑک کے کنارے ایک ٹرک کھڑا ہے۔ وہ خوف سے جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک کے پچھلے حصے سے پولیس والے کود کود کر باہر نکلنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لاٹھیاں تھیں۔ چند ہی لمحے بعد تھانے دار بھی اگلی نشست سے اتر کر نیچے آیا۔ اس نے گردن اونچی کی، کانسٹیبلوں پر نظر ڈالی اور انہیں حکم دیا، قبرستان چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو۔ لالی بدحواس ہو کر تیزی سے پلٹا اور قبریں پھلانگتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ ناگہاں اس نے اندھیرے میں ٹھوکر کھائی اور ایک ٹوٹی قبر میں دھڑام سے منہ کے بل گرا۔ قبر قد آدم گہری تھی، مگر اندر سے کچی تھی۔ چوٹ زیادہ نہیں آئی، پھر بھی اس کے 2 دانت ہل گئے۔ ایک گھٹنے میں بھی درد ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا۔ عین اس وقت قبر کے آس پاس تیز تیز قدموں سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ابھری۔ وہ جس طور گرا تھا اسی حالت میں چپ پڑا رہا۔ ذرا دیر بعد کوئی دھم سے قبر کے اندر کودا، مگر وہ لالی پر نہیں گرا۔ لالی نے بدحواس ہو کر سر اٹھایا۔ وہ پولیس والا نہیں تھا۔ اس کی سفید قمیص اندھیرے میں جھلک رہی تھی۔ وہ کونے میں دبک کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لالی بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کپڑوں کی سرسراہٹ سن کر اس شخص نے پلٹ کر لالی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں شیشے کی گولیوں کی مانند چمک رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہے۔ اس شخص نے سرگوشی کی، کون ہے تو؟ میں قبر کا مردہ ہوں۔ یہ کہہ کر لالی نے جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی اور دیوار سے اڑا کر بے بس کر دیا، مگر وہ بھی جاندار اور تگڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر جھٹکا دیا اور اپنی گردن لالی کی گرفت سے چھڑا لی۔ صاف صاف بتا، کون ہے تو؟ کہہ تو دیا میں اس قبر کا مردہ ہوں۔ لالی نے ناک سے منمنا کر اسے پھر دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی اور بدستور اس پر جھکا بیٹھا رہا۔ وہ نڈر ہو کر بولا، یار مسخری نہ کر، ٹھیک ٹھیک بتا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ نہ جانے کتنی ایسی راتیں قبرستانوں میں گزر گئیں، مجھے تو آج تک کوئی مردہ شردہ ملا نہیں۔ تو نرالا مردہ ہے، بولتا بھی ہے اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہے۔ وہ شخص قبر کے کونے میں سکڑا سکڑایا بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ لالی کو اس کی بے باکی بہت شاک گزری۔ جی چاہ کے اس کے منہ پر زور سے ایسا تھپڑ مارے کہ ساری ہیکڑی نکل جائے، مگر اب دور سے ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور ابھرنے لگا تھا۔ شور سن کر لالی خود خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سنبھل کر آہستہ سے پوچھا، یہ تو بتا، یہ شور کیسا ہے؟ لالی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ پولیس نے چھاپا مارا ہے؟ لالی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، پولیس نے چھاپا کیوں مارا ہے؟ ایک قبر میں ادھر جوا ہو رہا ہے۔
उस शख्स ने हाथ उठाकर इशारा किया। तुम भी जुआ खेल रहे थे? मैं तो खामखा फंस गया। वो अपनी सफाई पेश करने लगा। 90 रुपये भी हार गया। जुआ खेलने के लिए चंगी जगह तलाश की। आज हफ्ता है ना, हर हफ्ते को यहाँ जुआ ज़रूर होता है। कोट सलीम के अलावा शहर से भी कई बंदे जुआ खेलने आते हैं। ऊंचा खेल होता है, पुलिस को भी पता है। पुलिस की मर्जी की बिना तो ऐसा धंधा चल ही नहीं सकता। पर आज छापा कैसे पड़ गया? पुलिस का भत्ता नहीं पहुंचा होगा। वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए गोया हुआ। यार, मैं तो बाल बाल बच गया। जैसे ही पता चला कि दौड़ आ गई है, मैं निकल भागा। सामने से कांस्टेबल आ गया। उसने झपट कर इस तरह दबोच लिया, मैं तो समझा ले भाई बशीरे, आज धर लिया गया। मगर मैंने ज़ोर से झटका देकर बैठक लगाई। दाव ऐसा फिट बैठा कि उसके हाथ खुल गए। उधर मैंने ज़मीन पर बैठते ही पीछे हाथ डालकर उसकी टांग पकड़कर ज़ोर से खींची। वो धड़ाम से गिरा। फिर मैं कहाँ आता था? यार तू तो। लाली अपनी बात पूरी न कर सका। उसी वक्त कब्र के करीब भारी भारी कदमों की आवाज़ें उभरने लगीं। बशीरे ने झट लाली के मुंह पर हाथ रख दिया। लाली खामोश हो गया। दोनों अंधेरे में दम साधे बैठे रहे और धड़कते दिलों से आने वाले खतरे का इंतज़ार करते रहे। आहटें और करीब आ गई। फिर किसी कांस्टेबल की आवाज़ सुनाई दी। वो 8वां जुआरी कहाँ गया जी? एक और आवाज़ उभरी। अब वो कहाँ हाथ आता है? अंधेरे में निकल गया होगा किसी तरफ। और भी कई होंगे, मगर ये सब तो यही बताते हैं कुल 8 जुआरी थे। लाली और बशीरा सहमे हुए उनकी बातें सुनते रहे। वो कब्र के बहुत ही करीब से गुजर रहे थे, लेकिन ना वो ठहरे, ना उन्होंने कब्र के अंदर झांका। पुलिस वालों के पास टार्चें भी थीं और टार्चों की रुक रुक कर उभरती हुई तेज़ रोशनी दोनों अपने सरों की बुलंदी पर देख रहे थे। मिली जुली आवाज़ें और आहटें रफ्ता रफ्ता दूर होती गईं। जब आवाज़ें काफ़ी दूर हो गईं तो बशीरा आहिस्ता से उठकर खड़ा हुआ। वो लंबा तड़ंगा जवान था, 6 फीट से भी ऊंचा कद था। वो गर्दन उठाकर बाहर देखने लगा। लाली भी खड़ा हो गया। कब्र की ऊंचाई उसकी पेशानी तक थी। उसने पंजों के बल उठकर देखा। 7 जुआरी पुलिस वालों के नरगे में सड़क की जानिब बढ़ रहे थे। चलते चलते एक जुआरी लड़खड़ा कर गिरा। पुलिस वालों ने सहारा देने के बजाय उसे अंधाधुंध पीटना शुरू कर दिया। चीख चीख कर गालियां भी दी। वो बदहवास होकर फौरन खड़ा हो गया। दोनों खौफजदा नज़रों से ये मंजर देखते रहे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले जुआरियों को मवेशियों की तरह हंकाते सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रक के करीब पहुंच गए। सब इसमें सवार हो गए। ट्रक स्टार्ट हुआ और सड़क पर दौड़ने लगा। जब वो अंधेरे में गायब हो गए तो लाली ने बशीरे का कंधा थपक कर कहा, ले यार, साफ बच गया। वो बेनियाजी से मुस्कुरा कर बोला, वैसे होना हुआ ना क्या था, 100-200 रुपये तक देकर हर जुआरी छूट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रात भर हवालात में बंद रहेगा, सवेरे ज़मानत पर रिहा हो जाएगा। पर मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। उसने मुड़कर लाली की तरफ देखा। पर तू कब्र के अंदर बैठा क्या कर रहा था? मैंने जुआरियों के साथ तो तुझे देखा नहीं। नहीं यार, मैं जुआ शुआ नहीं खेलता। लाली ने हीलाजोई से काम लिया। मैं तो इस टूटी कब्र में बैठकर वजीफ़ा पढ़ रहा था। 40 दिन का चिल्ला है। पर तुझे ये पता नहीं यहाँ जुआ भी होता है। चिल्ले का आज पहला ही दिन था। तूने आकर मेरा वजीफ़ा ख़राब कर दिया। बशीरे ने आंख मारकर बदमाशी से कहा, यारी आशनाई का चक्कर है कुछ? वह हौले से हंसा। किसी से आंख लड़ गई? मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना तेरे जैसा जवान कहाँ कब्रों में बैठकर चिल्ले कशी करता है। नहीं जी, मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं ऐसे धंधों में नहीं पड़ता। किसी मुकदमे में फंस गया होगा। उसने मुड़कर लाली की जानिब देखा। यार, अब इस कब्र से तो निकल। बशीरे ने दोनों हाथ बाहर ज़मीन पर टिकाए, उछला और दोनों टांगे कब्र के अंदर की दीवार से टिकाकर धीरे धीरे घिसकता हुआ ऊपर चला गया। उसने अपने हाथों और कपड़ों पर से खाक झाड़ी, झुककर लाली को देखा, हंसकर बोला, यार तू इतनी गहरी कब्र से बाहर कैसे निकलता है? उसने अपना हाथ लाली के तरफ बढ़ाया। ले मेरा हाथ पकड़ ले। रहने दे। लाली ने उसके हाथ का सहारा लेने से इनकार कर दिया। झुककर अपनी गठड़ी उठाई, उसे कंधे पर लटकाया, दोनों हाथ ऊंचे किए, कब्र के बाहर की ज़मीन थामी, उछला और एक ही ज़क़न में इस सफाई से बाहर आया कि बशीरा दंग रह गया। यार तू तो कोई ऊंची चीज़ लगता है। लाली उसकी बात नज़रअंदाज करके बोला, ये बता, तैनू अब कित्थे जाना है?
मैंने तो कहीं नहीं जाना, यहीं कब्रिस्तान में रहूँगा। तू गोरकन तो नहीं है? यार तूने हद कर दी, वो किसी कदर ठीके लहजे में बोला। मैं तुझे गोरकन लगता हूँ? लाली ने उसकी सफ़ेद कमीज और खाकी पतलून गौर से देखी। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, देखने में तू पुलिसिया लगता है। वो हंस कर बोला, ठीक अंदाज़ा लगाया तूने। लाली घबरा गया। बशीरे ने उसकी घबराहट भांप ली, हल्का सा कहका लगाया, डर नहीं, 2 साल हुए मैंने पुलिस की मुलाजमत छोड़ दी। छोड़ दी या निकाल दिया गया? निकाल दिया गया, यूं ही समझ ले। वैसे पुलिस की नौकरी मुझे पसंद नहीं थी, तनख्वाह कम और हर वक्त की जलील, रिश्वत ना भी लो तब भी बदनाम। लाली खामोश रहा। बशीरा भी चुप हो गया। अब रात का चलचलाव था। मशरिक में सुबह का हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। ज़रा देर बाद दूर से अजान बुलंद हुई। लाली परेशान हो गया। अब कब्रिस्तान में ठहरना खतरे से खाली न था। उसने बशीरे से कहा, तू यहाँ ठहर, मैंने तो अब जाना है। वो चलने के लिए मुड़ा। बशीरे ने उसे रोक लिया। यार ऐसी भी क्या जल्दी, चाय पीकर जाना। चाय? लाली ने हैरत का इजहार किया। चाय यहाँ कहाँ से मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? बशीरा हंसकर बोला, अभी तुझे चाय पिलवाता हूँ। नहीं जी, मैंने चाय शाय नहीं पीनी। छोड़ यार, क्या रखा है इन बातों में? बशीरा बेतकल्लुफी से बोला। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, लाली की तरफ बढ़ाया। ले, पहले एक सिगरेट पी। लाली ने सिगरेट पीने से भी इनकार कर दिया, मगर बशीरा ना माना। उसने सिगरेट सुलगाई और इसरार करके लाली के होंठों से लगा दी। फिर लाली के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आ मेरे साथ, आराम से बैठकर चाय पिएंगे, फिर जहाँ तेरा जी करे चला जाना। उसने ऐसा मजबूर किया कि लाली के लिए मज़ीद इनकार की गुंजाइश न रही। वो बशीरा के हमरा चुपचाप आगे बढ़ने लगा। दोनों कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए दरख्तों के झुंड की जानिब चलने लगे। करीब जाकर बशीरा ने मकान के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। एक बूढ़े ने झुककर बशीरे को देखा और घबराए हुए लहजे में बोला, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। बशीरा और लाली खामोशी से अंदर चले गए। बूढ़े ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। वो अभी तक घबराया हुआ था। बशीरे को मुखातिब करके बोला, कहाँ चला गया था? पुलिस ने छापा मारकर कई जुआरियों को पकड़ लिया। पुलिस जरा ही देर पहले यहाँ से गई है। मुझे सब मालूम है। बशीरा करीब पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गया। उसने लाली को भी हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। चाचा, तू तो कहता था पुलिस कल छापा मारेगी, आज कैसे दौड़ आ गई? मुझे तो शेर मोहम्मद कांस्टेबल ने यही बताया था। बशीरा शिकवा करने लगा। चाचा, तूने तो आज मरवा ही दिया था, बाल बाल बच गया। क्या तू भी जुआ खेलने बैठ गया था? मैं तो ऐसे ही खेल देखने गया था, उन्होंने ज़बरदस्ती बिठा लिया। उसने कदरे तामुल किया। चाचा, अब तो फटाफट गर्म गर्म चाय पिलवा दे, सर में दर्द हो रहा है। बख्तावर ने मजदूरी ली है तो अभी चाय आ जाएगी। सिकंदर वापस आ गया? नहीं जी, वो शाम तक शहर से लौटेगा, बूढ़े ने बशीरा को बताया। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। उसने घर के अंदर जाने वाला दरवाज़ा खोला और कमरे से चला गया। बशीरे ने लाली से कहा, यह पीर बख्श है, कब्रिस्तान का गोरकन, अपना पुराना यार है, समझो ये अपना ही घर है। चंद लम्हे खामोश रहकर उसने पूछा, यार तूने अपना नाम नहीं बताया? लाली ने उसके सवाल का जवाब पहले ही से सोच रखा था। उसने बड़े इत्मीनान से बताया, मेरा नाम रोशन है जी। मज़ीद बातचीत नहीं हुई। दोनों रात भर के जागे हुए थे, थकन से निढाल थे। थोड़ी देर बाद बूढ़ा पीर बख्श अंदर आया। कहने लगा, उधर डेरे पर आ जाओ, मैंने तेरी मंजी के साथ एक घुट और डलवा दी है। सारी रात जागते गुजर गई, अब तू सो जा। बशीरा किसी कदर ठीके लहजे में बोला, सोना सुलाना तो बात की बात है। चाचा, पहले ये बता, चाय का क्या बना? खाली चाय से क्या बनेगा, पेट में थोड़ी सी रोटी भी जानी चाहिए। पीर बख्श ने मुस्कुरा कर कहा, अब खड़ा हो जा। बशीरा और लाली खड़े हो गए। पीर बख्श के पीछे पीछे चलते हुए कमरे से निकलकर दालान में आ गए। आगे खुला सहन था। सुबह का उजाला फैल चुका था। तीनों सहन में पहुंच गए।
सहन की एक दीवार के साथ छप्पर पड़ा था। ये झलियानी थी। इसमें चूल्हा था जिसमें आग जल रही थी। चूल्हे के करीब एक नौजवान औरत बैठी पराठे तैयार कर रही थी। वो पीरबख्श की बहू बख्तावर थी। आहट सुनकर उसने उनकी तरफ देखा, सर से दुपट्टे का आंचल खींचा और बुकुल मारकर चेहरे को किसी कदर छुपा लिया। पीरबख्श ने उसे मुखातिब किया, बख्तावर, छेती हथ चला, दोनों रात भर के भूखे हैं। तीनों ने सहन अबूर किया। पीरबख्श ने बढ़कर दरवाज़ा खोला। वो बाहर आ गए। सहन के दरवाजे के सामने बरामदा था। उसके पीछे कमरा था। दरमियान से पतली सी गली गुजरती थी। गली उबर करके तीनों बरामदे में पहुंचे और कमरे के खुले दरवाजे से अंदर चले गए। कमरा साफ सुथरा था। उसमें 2 चारपाइयाँ थीं। उन पर बिस्तर लगे थे। फर्श पर चटाई बिछी थी। तीनों चटाई पर बैठ गए। पीरबख्श ज़्यादा देर वहाँ नहीं ठहरा। वापस आने का वादा करके बाहर चला गया, मगर आया नहीं। कुछ देर बाद बख्तावर कमरे के अंदर आई। उसने उस वक्त भी हल्का सा घूंघट निकाल रखा था। उसके हाथ में एल्युमिनियम का थाल था जिसमें पराठों के साथ साथ 2 प्यालों में चाय भी थी। उसने नज़रें नीचे किए हुए कहा, चाचा बाहर किसी से गलबात कर रहा है। उधर बस्ती में मौत हो गई है, कब्र तैयार करने की गल हो रही है। वो झुकी और थाल बशीरा और लाली के दरमियान रख के वापस चली गई, मगर ज़रा ही देर बाद लोटे में पानी लेकर आ गई। कहने लगी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। वो बाहर चली गई। बशीरा और लाली उठकर बरामदे में गए और लोटे से पानी लेकर कुल्लियाँ करने लगे। उन्होंने मुंह धोया और अंदर वापस आ गए। दोनों चटाई पर बैठकर पराठे खाने लगे। पराठे गर्म थे। दोनों भूखे भी थे। मज़े ले लेकर सारे पराठे खा गए। चाय पीते हुए बशीरा ने लाली से पूछा, रोशन, ये बता तुझे जाना कहाँ है? स्टेशन। लाली ने मुख्तसर जवाब दिया और जानबूझकर स्टेशन का नाम नहीं लिया। स्टेशन से कहाँ जाएगा? कराची की गड्डी पकड़नी है। ले यार, मिला इसी बात पे हाथ। उसने गर्मजोशी से लाली का हाथ थाम लिया। कराची तो मुझे भी जाना है। दोनों कल सुबह की ट्रेन से इकट्ठे चलेंगे। रात को थोड़ा सा काम करना है। तू भी साथ लग जा तो काम जल्दी ही निपट जाएगा। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। सच पूछ तो मैंने तुझे इसी काम के लिए रोका था। काम क्या करना होगा ये मैं तुझे रात ही को बताऊंगा। लाली ज़रा देर खामोश रहा, फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तू कफन चोर तो नहीं है? नहीं यार, मैं ऐसा घटिया काम नहीं करता। फिर क्या काम है? कह तो दिया, रात को आराम से बात होगी। बशीरा उठा और चारपाई पर जाकर दराज हो गया। लाली कुछ देर चटाई पर गुमसुम बैठा रहा, फिर वो भी उठकर दूसरी चारपाई पर लेट गया। बशीरा ज़रा ही देर बाद खर्राटे भरने लगा, मगर लाली को नींद नहीं आई। बशीरा की बातों ने उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। कमरे में मुख्तसर सी खिड़की भी थी जो कमरे के पिछवाड़े खुलती थी। लाली करवट बदलकर खिड़की की जानिब देखने लगा। बाहर अमलतास का उजड़ा हुआ दरख्त था। दरख्त के पत्ते गिर चुके थे। शाखों में कौंपलें फूट रही थी। हर तरफ जर्द जर्द धूप फैली थी। लाली चंद मिनट तक चुप लेटा रहा। गनूदगी का गलबा हुआ तो वो भी गहरी नींद सो गया। दोपहर को आँख खुली तो उसने देखा बख्तावर दहलीज पर खड़ी है। वो लाली को बेदार करने के लिए दरवाजे की कुंडी आहिस्ता आहिस्ता बजा रही थी। खाना लेकर आई थी। लाली ने इसे देखा तो उठकर बैठ गया। बख्तावर ने खाना चटाई पर रख दिया और करीब बैठकर खाने पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ हाथ हिला हिला कर उड़ाने लगी। लाली ने बशीरे की चारपाई पर नज़र डाली। उसका बिस्तर खाली था। लाली चारपाई से उतर आया। उसने बख्तावर से पूछा, बशीरा कहाँ है? बख्तावर ने नज़रें उठाए बगैर कहा, वो चाचा के साथ कोट सलीम गया है, दिन ढले लौटेगा। उसने रोटी खा ली है। तू उस वक़्त सो रहा था। कितनी देर हुई दोनों को गए हुए? ज़्यादा देर नहीं हुई। जाना तो उन्हें सवेरे ही था, पर चाचा को एक मैयत दफन करनी थी, उसी में देर हो गई। लाली ने फिर कोई बात नहीं की। वो खाना खाने लगा। खाने में रोटी थी, साग था, अचार और मक्खन भी था। बख्तावर चटाई पर खामोश बैठी रही। लाली ने खाना खाते खाते नज़र उठाकर उसे देखा। वो नहा धोकर आई थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, बाल खुश्क थे, सांवली रंगत थी, बदन मजबूत और सेहतमंद था। नाक नक्शा सुबक था। उम्र भी 22-23 बरस से ज़्यादा नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब वीरानी बरसती थी। वो बुझी बुझी दिखाई दे रही थी।
लाली ने उसके चेहरे की वीरानी महसूस की और ये भी महसूस किया कि कब्रिस्तान की तरह घर में भी गहरी खामोशी है। उसने बख्तावर से पूछा, तेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं है? इस वक्त तो कोई नहीं है। उसने तीखी नज़रों से लाली को घूरा। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? नाराज क्यों होती है? लाली मुस्कुराकर बोला, तेरे बाल बच्चे नहीं हैं? नहीं, वो आहिस्ता से बोली। इस दफ़ा उसका लहजा नरम था। 5 साल पहले मरा हुआ निक्का पैदा हुआ था, इसके बाद कोई नहीं हुआ। उसके सांवले चेहरे पर गम का साया फैल गया। लाली ने उसकी अफसरदगी का सबब फौरन ताड़ लिया। तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र क्यों करती है? बाल बच्चे भी हो जाएंगे, अभी तू बूढ़ी तो नहीं हो गई। बख्तावर ने निगाह उठाकर लाली को देखा। उसकी आंखें वीरान और खाली खाली थीं। वो नज़रें नीचे किए चंद लम्हे गुमसुम बैठी रही। उसने गहरी सांस भरी और आहिस्ता से बोली, चाचा को पोता पोती का बहुत चाव है। वो सिकंदर का दूसरा ब्याह करना चाहता है। दिल की बात बेख्तियार बख्तावर की ज़बान पर आ गई। सिकंदर तेरा कसम है ना? वो क्या कहता है? वो क्या कहेगा? जो प्यो कहेगा वही करेगा। एक वड्डी ननानी है, पड़ोस के चक में ब्याही है। जब आती है वो भी प्यो और बाई को उकसाती है। लाली की समझ में ना आया कि वो उस मसले का क्या हल बताए। वो चुपचाप खाना खाता रहा। बख्तावर खामोश बैठी रही। एक गल पूछो, बुरा तो नहीं मनाएगा? पूछ, क्या पूछना चाहती है? बख्तावर हिचकिचाते हुए बोली, ये गंदा काम करते तैनू बुरा नहीं लगता? लाली ने हैरत से आंखें फाड़कर कहा, कैसा गंदा काम? यही जो बशीरा करता है। बशीरा क्या करता है? लाली अभी तक हैरतज़दा था। इस बार वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराई। तैनू ये भी पता नहीं? मुझे क्या पता? मैं तो बशीरा को ठीक से जानता भी नहीं। मेरा तो उससे कल रात ही मेल मिलाप हुआ है। बख्तावर ने ताज्जुब से कहा, रात तू भी उधर टूटी कब्र में जुआ खेल रहा होगा? नहीं जी, मैं जुआ शुआ नहीं खेलता। वो तीखे लहजे में बोला, तूने ये नहीं बताया बशीरा क्या काम करता है? उसी से पूछ लेना, चाचा खामखा मेरे गले पड़ जाएगा। लाली अब खाना खा चुका था। बख्तावर ने बर्तन उठाए और कमरे से जाने लगी। लाली ने उसे रोका। गल सुन बख्तावर, क्या कहना चाहता है? उसने पलट कर लाली की जानिब देखा। डरती क्यों है? मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगा। अब बता, बात क्या है? मगर बख्तावर नहीं रुकी। मुझे जाने दे, अभी ढेर सारे काम करने हैं। वो कमरे से चली गई। लाली सख्त मकमसे में पड़ गया। वो हैरान और परेशान बैठा सोचता रहा कि बशीरा ऐसा कौन सा काम करता है जिसे बख्तावर बहुत बुरा समझती है और बताने से भी डरती है। बख्तावर की बातों से उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि पीर बख्श गोरकन भी इस धंधे में बशीरा के साथ शरीक है। लाली के जहन में कुरैत पैदा हुई कि किसी तरह ये भेद मालूम किया जाए। वो उठकर टहलने लगा, मगर करार ना आया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बरामदे में आ गया। वहाँ कोई नहीं था। हर तरफ सन्नाटा था। बरामदे के सामने की गली भी वीरान थी। गली के दूसरी तरफ पीर बख्श के घर का दरवाज़ा था जो सहन में खुलता था। लाली बरामदे में खड़ा दरवाज़ा तकता रहा और इंतज़ार करता रहा कि शायद बख्तावर बाहर निकले, मगर न दरवाज़ा खुला न बख्तावर नजर आई। आखिर लाली खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देने के लिए उसने हाथ रखा तो दरवाजे का एक बट खुल गया। बख्तावर परछती के नीचे चबूतरे पर टांगे पिसारे बैठी थी। छानी में मदानी डाले इत्मीनान से दूध बिलो रही थी। बख्तावर ने आहट सुनकर दरवाजे की जानिब नजरें उठाई। लाली को उसने वहां खड़े देखा तो दुपट्टे का पल्लू खींचकर घूंघट निकाल लिया। आहिस्ता से पूछा, कैसे आया? माचिस हो तो दे दे। बख्तावर फौरन खड़ी हो गई। कमरे में चल, मैं अभी माचिस लेकर आई। वो परछती से निकलकर सहन में आ गई। लाली दरवाजे से हटकर कमरे में पहुंचा। थोड़ी देर बाद बख्तावर भी कमरे में आ गई। उसने माचिस लाली के सामने डाल दी। लाली ने माचिस उठाकर सिगरेट सुलगाई और एक कश लगाकर बख्तावर की जानिब देखा। खड़ी क्यों है? बैठ जा। कोई और काम हो तो बता दे। वो बदस्तूर खड़ी रही। मैंने अभी दूध बिलोना है, नहीं पर चाटी छोड़कर आई हूँ। लाली उसकी बात नज़रअंदाज करके बोला, कभी सर में तेल और आंखों में काजल तो डाल लिया कर। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। कब्रिस्तान में रहते रहते तू भी टूटी फूटी कब्र बन गई। ज़रा अपनी हालत तो देख। तैनू की पता मुझ पर क्या बीतती है। बख्तावर ने बुझे हुए लहजे में कहा, मर्द ऐसा मिला है
नज़र उठाकर नहीं देखता, और चाचा तो सिर्फ पैसा जोड़ता है, जो आता है सीधा उसी के गुल्लक में जाता है। तेरे माँ प्यो नहीं है? ये बात पूछकर लाली ने गोया बख्तावर की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने ठंडी सांस भरी और दहलीज के पास फर्श पर बैठते हुए बोली, अपना तो कोई भी नहीं। वो लम्हे भर खामोश रही। मामा था, वो भी 2 साल हुए गुजर गया। लाली ने खामोशी से जेब में हाथ डाला और 10 रुपए का नोट निकालकर बख्तावर की जाने बढ़ाते हुए बोला, ले ये रख ले, अपने लिए तेल, काजल और दंदासा शंदासा खरीद ले। बख्तावर ने नोट लेने से इनकार किया, मगर लाली ने इसरार किया तो उसने नोट लेकर धोती की ढब में रख लिया। ज़रा देर दोनों खामोश रहे, फिर लाली ने दरियाफ्त किया, तेरा पियो भी गोरकन था? ना जी, मेरे तो नातेदारों में भी किसी ने यह धंधा नहीं किया। कब्र खोदना, मुर्दे दफन करना, ये भी कोई काम है? शुरू में तो यहाँ इतना जी घबराता था, ऐसा डर लगता था सोते सोते उठकर बैठ जाती, घंटों रोया करती, बिल्कुल पीली पड़ गई थी, बुखार रेलने लगा था। वो बीते दिनों की यादों में खो गई। उसका लहजा रफ्ता रफ्ता अफसुर्दा होता गया। मामा बेचारा गरीब मज़ारा था, ऊपर से मामी हर वक्त कुड़कुड़ करती रहती थी। सो मामा ने मुझे सिकंदर के पल्ले बांध दिया और मैं जीते जी कब्रिस्तान में आ गई। वो बेख्याली में ज़मीन पर उंगली से लकीरें बनाने लगी। अब चाचा कहता है सिकंदर का दूसरा ब्याह करूँगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लाली ने इज़हार हमदर्दी किया, ये तो बता तेरा घरवाला सिकंदर कैसा बंदा है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। तुझे क्या बताऊँ? बख्तावर ने एक बार फिर ठंडी सांस भरी। वो दिल गिरफ्ता थी, न जाने कब से हमदर्दी के 2 बोल सुनने के लिए तरस रही थी। लाली ने उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेकर इज़हार हमदर्दी किया तो मोम की तरह पिघल गई। वो उस वक्त अपने दिल की भड़ास निकाल देना चाहती थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो सिकंदर 14 साल का छोरा था और मैं 16 साल से भी ऊपर की हो चुकी थी। ब्याह के वक्त पूरी जवान थी। ये बताते बताते उसके लहजे में अचानक तलखी आ गई। पहले प्यों ने जोरू बना कर रखा, फिर दोनों ने। चाचा इतना बूढ़ा हो गया पर अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पीर बख्श इतना नीच और बेगैरत है, ये तो मैंने सोचा भी न था। एकदम बेगैरत है। सिकंदर भी बेगैरत है। बख्तावर ने गुस्से से मुंह बिगाड़ा। सब कुछ जानता है पर प्यो के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। लाली ने चंद लम्हे खामोश रहकर दरियाफ्त किया, बशीरे का क्या मामला है? वो मुझे कभी चंगा बंदा नहीं लगा। बख्तावर ने जवाब दिया, पर उसने कभी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा। लाली ने ताज्जुब से कहा, सिकंदर की तरह बशीरा भी तेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता? देखने में तू बुरी नहीं लगती। लाली ने नज़र भर कर देखा। उसे बख्तावर में शादा की झलक नजर आई। लाली ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा, अभी तू जवान मुटियार है, ज़रा बनाव सिगार कर ले तो सोहनी नजर आने लगेगी। बख्तावर के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। वो शर्मा गई, नज़रें झुकाकर बोली, ऐसी गल्ला करके क्यों मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है? ये कहती हुई वो उठने के लिए कसमसाई, चाचा आता ही होगा। उसके चेहरे की शुगुफ्तगी फौरन मान पड़ गई। हल्का हल्का खौफ मंडलाने लगा, मगर लाली ने उसे उठकर जाने नहीं दिया। मैं तुझे कब्रिस्तान से निकाल कर बाहर लाया, तू फिर कब्रिस्तान की तरफ चली। जिंदा रहना है तो जिंदा बनकर रहे, नहीं तो जल्द ही मर जाएगी। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है। वो बुझे हुए लहजे में बोली, सच कहती हूँ, मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। और अब भी कहाँ जिंदा है? ठीक कह रहा है। वो और अफसुर्दा हो गई। कोई भी तो खुशी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा जीना किस काम का? मर जाऊंगी तो ठीक ही होगा। क्या ठीक होगा? लाली के होंठों पर जहरखन था। पीर बख्श तो खुश होगा, वो सिकंदर का झट दूसरा ब्याह कर देगा। जो भी नई ब्याह कर आएगी उसे भी तेरी तरह अपनी जोरू बना लेगा। सिकंदर तो कुछ कहेगा नहीं, ये तुझे भी पता है। गलत कह रहा हूँ मैं? बख्तावर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो ज़मीन पर उंगली से उल्टी सीधी लकीरें बना रही थी। लाली ने कदरे तामुल के बाद पूछा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया? बता, मैं क्या करूं? बताता हूं, अभी बताता हूं। पहले मुझे ये बता, बशीरा क्या धंधा करता है? बख्तावर को लाली की बात पसंद नहीं आई। तीवरी पर बल डालकर बोली, मुझे इसीलिए रोका था? तो फिर सुन ले, बशीरा कब्रों से मुर्दों के पिंजर निकालता है। मुर्दों के पिंजर निकालता है? लाली ने उस तरह आंखें फाड़ कर हैरत से देखा जैसे यकीन न आया हो।
مگر وہ انہیں کس لیے نکالتا ہے؟ پتہ نہیں، بختاور نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں نے تو اتنا پتہ ہے، وہ پنجروں کی ہڈیاں بکسوں میں بند کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ چند لمحے چپ بیٹھی رہی۔ اس نے چاچا اور سکندر کو بھی اسی رستے پر لگا دیا ہے۔ ذرا سوچ کتنا گندا کام ہے، مردوں کی مٹی خراب کرتے انہیں ذرا بھی تو ڈر نہیں لگتا۔ بشیرہ یہیں رہتا ہے؟ نا جی، وہ یہاں کیوں رہنے لگا؟ مہینے 1.5 مہینے میں ادھر کا پھیرا کرتا ہے۔ اس دفعہ تو کوئی 3 مہینے بعد آیا ہے، پر جب بھی آتا ہے 3-4 روز ضرور ٹھہرتا ہے۔ اب کہ وہ کئی دنوں سے ٹھہرا ہوا ہے۔ جواریوں کو پکڑنے پولیس کی جو دوڑ آئی تھی، بشیرہ ہی نے چاچا کے ذریعے بلوائی تھی۔ چاچا مخبری کرنے خود تھانے گیا تھا۔ لالی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بختاور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے اٹھنے کے لیے پہلو بدلا۔ اب مجھے جانے دے، چاچا کا ڈر لگ رہا ہے، یہی بات ہے نا؟ تینوں پتہ نہیں وہ کیسا بندہ ہے، اس کے بارے میں جاننے کو اب رہ کیا گیا ہے؟ سبھی کچھ تو بتا دیا، پر اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ ڈروں نہیں تو کیا کروں؟ کٹا اپنے کھونٹے پر اچلتا ہے، میرا کوئی بھی کھونٹا نہیں۔ مجھے پتا ہے، پر تو جوان ہے، اور جوان مٹیار کو جوان اور سہنی ہی بن کر رہنا چاہیے۔ جس زنانی کا کوئی نہیں ہوتا، وہ اسی کے سہارے زندہ رہتی ہے۔ میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہے؟ سمجھ رہی ہوں، سب سمجھ رہی ہوں۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ لالی نے کہا، جانے سے پہلے ایک بار تیرے پاس ضرور آؤں گا، صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ سونا نہیں، رات کو میرا انتظار کرنا۔ وہ بے چین ہو کر بولی، ابھی بتا دے۔ ابھی نہیں، رات کو بتاؤں گا، اب تو ٹر جا۔ بختاور کمرے سے چلی گئی۔ لالی نے مڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہی شاداں کی چال، وہی گھڑی کے پینڈولم کے مانند ادھر سے ادھر جھولتے ہوئے کولہے، وہی پتھر کی طرح ترشا ہوا ٹھوس بدن۔ لالی اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ صحن کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر چلی گئی تو لالی اٹھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ لالی بیدار ہوا تو کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا تھا۔ بشیرہ چارپائی کے پاس کھڑا اسے آہستہ آہستہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ لالی نے آنکھیں کھولی تو وہ ہنس کر بولا، یار بہت سو لیا، شام ہو رہی ہے، اب تو اٹھ جا۔ لالی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ منہ دھو لے، نیند کا خمار اتر جائے گا۔ لالی چپ چاپ چارپائی سے نیچے اترا، کمرے سے باہر گیا اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آ گیا۔ بشیرے نے مسکرا کر کہا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ، اب تجھ سے کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ مگر لالی اس کے پاس نہیں گیا، جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ ذرا دیر خاموش رہ کر اس نے پوچھا، پہلے یہ بتا، کیا تو قبروں سے مردوں کے پنجر نکالتا ہے؟ نکالتا تو ہوں۔ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مگر یہ بات تجھے بتائی کس نے؟ کسی نے بھی بتائی، پر میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا۔ بشیرہ نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بہت گندا کام ہے، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ بشیرہ لمحے بھر تک لالی کو گھورتا رہا، پھر تیوری پر بل ڈال کر بولا، زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کر، مجھے پتا ہے تو کتنا نیک اور بھلا مانس ہے۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ کہتا تھا میں قبر کے اندر وظیفہ پڑھ رہا تھا، لیکن تیرا 40 دن کا چلہ ایک ہی رات میں ختم ہو گیا، اور اب کراچی جانے کو کہتا ہے۔ لالی نے فوراً بات بنانے کی کوشش کی، کہنے کو تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں قبر کا مردہ ہوں۔ بشیرہ ذرا متاثر نہ ہوا، اسی طرح تھیکے لہجے میں بولا، زیادہ باتیں نہ بنا، مغالطے میں نہ رہنا۔ میری آنکھ پولیس والے کی آنکھ ہے، میں نے رات ہی کو تیری باتوں سے تاڑ لیا تھا کوئی واردات کر کے بھاگا ہے، جبھی تو پولیس کے ڈر سے قبر میں چھپا بیٹھا تھا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ لالی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیر بخش لالٹین سنبھالے اندر داخل ہوا۔ اس نے لالٹین چھت سے لٹکائی اور بشیرے سے پوچھنے لگا، تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، کام کب شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ ذرا اندھیرا اور بڑھ جانے دے تو سکندر کے ساتھ کھدائی شروع کر دینا، میں آج ہی رات چلا جاؤں گا۔ ٹرک 1 بجے تک پہنچ جائے گا، لیکن تب تک سارا کام پورا ہو جانا چاہیے۔ فکر نہ کر، سارا کام ٹھیک ٹائم پر ہو جائے گا، پیر بخش نے مسکراتے ہوئے کہا، پر کام شروع کرنے سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے، بشیرہ نے لالی سے کہا، اپنے لیے روٹی منگوا لے۔
भूख तो मुझे भी नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। लाली ने पीर बख्श की जानिब देखा। चाचा, मेरे लिए रोटी यहीं रखवा देना, जब भूख लगेगी खा लूँगा। जैसी तुम दोनों की मर्जी। पीर बख्श कमरे से चला गया। लाली अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया। बशीरा ने लाली को टटोला। यार, इतना घबरा क्यों रहा है? ये तो सीधी सीधी बिजनेस है। इस दफ़ा उसका लहजा नरम था। तेरी बिजनेस समझ नहीं आई, न जाने क्या चक्कर है। कोई चक्कर शक्कर नहीं, बशीरे ने मुस्कुरा कर बेतकल्लुफी से कहा। मैं तुझे सब कुछ साफ साफ बताए देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, मैं कराची की एक कंपनी को मुर्दों के पिंजर सप्लाई करता हूँ। और भी कई बंदे ये धंधा करते हैं। पर कंपनी पिंजर लेकर करती क्या है? बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करती है। आजकल माल यूनान और इटली जा रहा है। 500 ढांचों का ऑर्डर है। लाली बदस्तूर हैरतज़दा था। मगर मुर्दों के ये पिंजर किस काम आएंगे? यार, हद हो गई। बशीरा ठट्ठा मारकर हंसा। ये मेडिकल कॉलेजों में जो लड़के लड़कियां डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंसानी ढांचों और पिंजरों के बगैर उनकी पढ़ाई कैसे हो सकती है? ये ढांचे ऐसे ही कॉलेजों के लिए सप्लाई किए जाते हैं। अस्पतालों और दवा बनाने वाली कंपनी को फीन की ज़रूरत पड़ती है, और भी ऐसे ही दूसरे कामों में इस्तेमाल होते हैं। वो लम्हे भर खामोश रहा, फिर उसने संजीदगी से कहा, तूने कभी ये भी सोचा, अपने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो इंसानी ढांचे लटके नजर आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मुझे क्या पता, लाली ने जवाब दिया। पर मुझे ये पता है ऐसा करना जुर्म है। जुर्म तो है, बशीरा ने ढटाई से कहा। और मुझे ये भी पता है कि कब्रों की बेहुरमती करने के इल्ज़ाम में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 297 के तहत ज़ाब्ते की कार्रवाई भी हो सकती है। लाली ने खबरदार किया, किसी दिन धर लिया गया तो सीधा जेल चला जाएगा। छोड़ यार, क्या रखा है इन बातों में? बशीरा ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। हुकूमत भी जानती है ये ढांचे कहाँ से आते हैं। क्या उसे मालूम नहीं कि इंसानी ढांचे दरख्तों में नहीं उगते और मुर्दे कब्रों से निकलकर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नहीं जाते, किसी न किसी कब्र ही से खोद कर निकाले जाते हैं। तेरी बात कुछ कुछ समझ में आती है। कंपनी के पास हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक्सपोर्ट लाइसेंस है, और कंपनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ब्रिटिश कंपनी है, दवाएं तैयार करती है। पाकिस्तान में कंपनी का सोल एजेंट अपना हाजी साले भाई लालजी काफूर वाला है। बहुत बड़ा कारोबार है उसका। मुझसे तो पिंजर और ढांचे वही खरीदता है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुझे एक राज की बात बताऊं? हर बड़ा सरकारी अस्पताल मुर्दों के ढांचे फरोख्त करता है। लाली को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? मैं तुझसे कोई झूठ बोल रहा हूँ? बशीरा ने निहायत एतमाद से जवाब दिया। ये जो अस्पतालों में लावारिस लाशें रह जाती हैं, तेरे ख्याल में क्या उन्हें कफन में लपेट कर दफन किया जाता है, खबर बनाई जाती है? यार, कुछ भी नहीं होता। ऐसी लाशें कुछ अरसे तक अस्पतालों के मुर्दा खानों में पड़ी रहती हैं। बाद में डॉक्टरी पढ़ने वाले लड़के लड़कियां उनकी चीर फाड़ करते हैं। फिर वो लाशें अस्पताल ही के हिस्से में ज़मीन खोद कर दबा दी जाती हैं। साल सवा साल बाद जब खाल और गोश्त गल सड़कर मिट्टी बन जाते हैं और सिर्फ हड्डियों का पिंजर रह जाता है तो उसे निकाल कर फरोख्त कर दिया जाता है। हद हो गई जी, लाली मुंह बिगाड़कर नफरत से बोला। सरकारी अस्पताल ये धंधा भी करते हैं? अगर अस्पताल ये धंधा ना करते तो अपना धंधा कैसे चलता? यूं समझ ले, अस्पतालों के नाम पर अपना धंधा भी चल रहा है। होता यह है कि सरकारी अस्पताल से 10 पिंजर खरीदे जाते हैं तो रजिस्टरों में 40 बनाकर दिखाए जाते हैं। जो कमी रह जाती है वो हमारी सप्लाई से पूरी कर दी जाती है। लाली जरा देर भौंचका बैठा रहा, फिर उसने पूछा, यार बशीरे, तू इस चक्कर में कैसे पड़ गया? ये ना पूछ, इसी चक्कर में तो पुलिस की मुलाजमत गई। बशीरे ने गहरी सांस भरकर बताया। 4-5 साल उधर की बात है। मैं उन दिनों कराची में तैनात था। हुआ यह कि पुलिस को एक रात सड़क पर एक लाश मिली। लाश बुरी तरह कुचली हुई थी। बज़ाहिर एक्सीडेंट का केस लगता था। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के बाद लाश कई रोज तक अस्पताल के मुर्दाखाने में पड़ी रही। जब कोई लेने नहीं आया तो अस्पताल वालों ने लाश लावारिस करार देकर अस्पताल के उस हिस्से में दबा दी जहां ऐसी लाशें दफन की जाती हैं। याददाश्त के लिए उस जगह रजिस्टर के इंदराज के हिसाब से तख्ती पर नंबर भी लगा दिया जाता है। लाली हैरत से आंखें फाड़े उसकी बातें सुनता रहा। वो इत्मीनान से बताता रहा,
خیر ایسا ہوا کہ 3-4 مہینے بعد اوپر والوں کو یہ اطلاع ملی کہ وہ ایکسیڈنٹ کا نہیں قتل کا کیس تھا۔ متوفی سرگودا کا رہنے والا تھا، کاروبار کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ اس نے قدر توقف کیا۔ ایک مجسٹریٹ کی نگرانی میں اعلیٰ عدالتی انکوائری ہوئی۔ جس جگہ لاش دفن تھی اس کی نگرانی کے لیے میری اور عبداللہ خان کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ لاش زمین سے کھود کر نکالنے پر بھی ہم دونوں کو لگایا گیا۔ ایک روز ہم دونوں اسپتال میں تھے کہ صالح بھائی لال جی کاپور والا بھی وہاں آ گیا۔ وہ اسپتال والوں سے ڈھانچوں کا سودا کرنے آیا تھا، مگر دراصل وہ ہم دونوں کی تلاش میں تھا۔ اس نے ہم سے رازداری میں بات چیت شروع کی تو پتہ چلا کہ لاش سرے سے وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے 3000 رشوت دے کر ہم دونوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس جگہ کوئی اور لاش دبا دی جائے تاکہ ضابطے کی کارروائی پوری ہو جائے۔ مگر صالح بھائی وہ لاش لایا کہاں سے تھا؟ اسپتال کے مردہ خانے سے لایا ہوگا یا کسی قبر سے کھود کر نکالی ہوگی۔ یہ لاش اس نے ہمیں دی۔ لاش بری طرح گل سڑ چکی تھی۔ ہم نے رات کے اندھیرے میں دیکھا بھی نہیں، فٹافٹ زمین کھود کر اسے دبا دیا۔ اسپتال کے عملے کو صالح بھائی نے کھلا پلا کر پہلے ہی پکا کر لیا تھا، اس لیے کام آسانی سے ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ لاش مرد کے بجائے کسی زنانی کی ہے۔ بس اسی سے معاملہ بگڑ گیا۔ ہم دونوں معطل کر دیے گئے۔ سیدھی جیل ہو جاتی، مگر حاجی صالح بھائی بہت حوصلے والا بندہ ہے۔ اس نے بھاگ دوڑ کی، روپیہ پانی کی طرح بہایا اور ہم دونوں کو صاف بچا لیا، لیکن نوکری نہ بچ سکی۔ عبداللہ خان نے تو کوئی اور دھندا شروع کر دیا، مجھے صالح بھائی نے اس لائن پر لگا دیا۔ لالی کے مجرمانہ ذہن میں کھلبلی مچی۔ اس نے کرید کر پوچھا، یہ بتا قتل صالح بھائی نے کرایا تھا؟ یہ تو آج تک پتہ نہیں چل سکا قتل کس نے کیا تھا اور کس نے کرایا تھا۔ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ میرا خیال ہے صالح بھائی اس میں شریک نہیں تھا، وہ کسی اور کے لیے کام کر رہا تھا۔ یار بشیرے کوئی اور دھندا کر، یہ تو بہت واہیات کام ہے۔ بشیرہ نہایت ڈھٹائی سے بولا، مگر یار اس کام میں فائدہ بہت ہے۔ میں 2000 میں حاجی صالح بھائی کو ایک پنجر سپلائی کرتا ہوں۔ 400-500 روپے اس کے نکالنے اور پہنچانے پر خرچ آتا ہے۔ 200 تو گورکن ہی لے لیتا ہے، پھر کرایہ بھاڑا ہے، ریلوے اور پولیس کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ اس طرح مجھے ایک پنجر پر لگ بھگ 1500 مل جاتا ہے۔ میں یہاں سے 4 پنجر لے جاؤں گا، 6000 سیدھے ہاتھ آ جائیں گے۔ اب تو ہی بتا کسی اور دھندے میں اتنی کمائی ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھٹا مار کر ہنسا۔ اس کام میں مٹی سے سونا بنتا ہے، کیا سمجھا؟ لالی متاثر نہ ہوا۔ یار میں تو یہ سمجھتا ہوں پیسہ بنانے کے چکر میں مرنے والوں کی مٹی خراب کر رہا ہے۔ تیرا یہ دھندا چلتا رہا تو کسی دن قبر میں ایک بھی مردہ نہ رہے گا۔ یہ تو سوچ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے۔ شروع میں ایسی باتیں میں بھی سوچتا تھا، ڈرتا بھی تھا، پر اب تو اس کام میں مزہ آنے لگا ہے۔ ادھر مال اٹھایا، ادھر پہنچایا، اپنے پیسے کھڑے کیے۔ ایک ہی آرڈر سپلائی کرنے میں ہزاروں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ کئی سال سے یہ کام کر رہا ہے، لاکھوں بنا لیے ہوں گے، ابھی تک تیری حوث پوری نہیں ہوئی؟ نہیں یار، ایسی کوئی لوٹ پڑی ہے؟ روز سپلائی کہاں ہوتی ہے؟ مہینے 2 مہینے بعد کام نکلتا ہے۔ یوں سمجھ لے اب تک میں نے زیادہ سے زیادہ 50 ڈھانچے یا پنجر سپلائی کیے ہوں گے۔ یہ تعداد کم ہے؟ تیرے ہی حساب سے دیکھا جائے تو اب تک 60-70 ہزار تو کما ہی چکا ہے۔ اتنے روپے سے کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اب یہ کام چھوڑ، کوئی اور دھندا کر۔ بشیرے نے سگریٹ کا لمبا کش لگا کر دھواں اڑایا۔ کہتا تو ٹھیک ہے، اپنا بھی ایسا ہی ارادہ ہے۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ 100 ڈھانچے سپلائی کرنے کے بعد یہ دھندا ختم کر دوں گا۔ یار یہ 100 کی شرط کیوں رکھی ہے؟ تب تک اتنی رقم اکٹھی ہو جائے گی کہ میں کاٹن جیننگ فیکٹری لگا سکوں گا۔ اس کا سودا بھی ہو چکا ہے، ایڈوانس بھی دے چکا ہوں۔ 6 مہینے کے اندر پوری رقم ادا کرنی ہے۔ کراچی میں سودا کر رکھا ہے۔ لائل پور میں چنیوٹی شیخ برادری کا اپنا ایک یار ہے، سیٹھ حمید اللہ مگوں۔ بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، کئی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں۔ اسی کی معرفت سودا طے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میری یاری دوستی بھی عجیب طرح سے ہوئی۔ پتہ ہے کیسے ہوئی؟ لالی خاموش بیٹھا رہا۔ ہوا یہ کہ سیٹھ حمید مگوں کی بیٹی 1,00,000-1.5 لاکھ نقدی اور زیور لے کر ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں ان دنوں لائل پور میں تعینات تھا۔ سیٹھ حمید مگوں خود تھانے آیا، رات کا وقت تھا، میں ڈیوٹی پر تھا۔ سیٹھ حمید کو شبہ تھا کہ دونوں ٹرین سے کراچی جانے والے ہیں۔ میں فوراً اسٹیشن پہنچا، دیکھا
दोनों ट्रेन में सवार होने जा रहे हैं। मैंने वहीं उन्हें धर लिया। सारा काम खामोशी से हो गया, न बदनामी हुई न हंगामा। मग्गू बहुत खुश हुआ। उसने मुझे 1000 रुपये भी दिए। उसी रोज़ से उसके साथ मेरी यारी भी हो गई। बशीरा ने लाली को गौर से देखा, हंस कर बोला, मैं तो कहता हूँ अपने साथ लग जा, ऐश करेगा। बोल क्या कहता है? लाली ने साफ इनकार किया। नहीं जी, मैं ऐसे धंधे में नहीं पड़ता। ना पढ़, तेरी मर्जी, मगर आज रात तो मेरे साथ काम करेगा। देख, इनकार ना करना। लाली ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़रा देर सर झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये बता मुझे देगा क्या? 400 रुपये। मतलब ये कि एक पिंजर के 100 रुपये, पूरे 500 कर दे। उसने कदरे तामुल के बाद कहा, मगर मेरे हिस्से का रुपया तुझे पहले देना होगा। मंजूर है। बशीरे ने जेब से 500 रुपये निकाले और लाली के हवाले करते हुए खबरदार किया, एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे साथ कोई दाव किया तो ये समझ ले मैं बहुत ख़तरनाक बंदा हूँ। लाली ने रुपए जेब में रखे और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने पता है तू कितना ख़तरनाक बंदा है, मगर मैं भी ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। अपनी बात का पक्का हूँ। वादा करूँगा तो पूरा करूँगा। मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं। वक्त पड़े तो आजमा लेना। बशीरा हंसता हुआ उठा, लाली के पास गया और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बेतकल्लुफी से बोला, ज़्यादा बातें ना बना, चल उठ, अभी बहुत काम करना है। लाली उठकर खड़ा हो गया। दोनों दरवाजे की जानिब बढ़े और कमरे से बाहर चले गए। शाम अब तारीख हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। बशीरा और लाली अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। चंद ही कदम चलने के बाद बशीरा दरख्तों के नीचे बनी हुई कोठड़ी के दरवाजे पर ठहर गया। दरवाज़ा बंद था मगर अंदर रोशनी थी। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। कोठड़ी में चिराग जल रहा था। उसकी धुंधली रोशनी में पीर बख्श और सिकंदर फर्श पर बैठे थे। उनके करीब लंबी लंबी खुश्क घास का ढेर था। एक तरफ लकड़ी के 2 बक्से रखे थे। उनके ढकने खुले हुए थे। बक्से चीड़ की लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाए गए थे। पीर बख्श और सिकंदर इनमें घास की तह जमा रहे थे। बशीरे ने कोठड़ी में दाखिल होते ही कहा, तुम दोनों ने अभी तक खुदाई शुरू नहीं की? पीर बख्श हंस कर बोला, मैंने सोचा जब तक अंधेरा हो इतनी देर में यह काम कर लिया जाए। उसने बक्से में बची हुई घास की तरफ इशारा किया। ये काम भी तो जरूरी है। ये कितनी देर का काम है? बाद में हो जाता, पहले खुदाई होनी चाहिए। ये समझ ले, ट्रक ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। पीर बख्श इत्मीनान से बोला, फिक्र न कर, इधर का काम तो हमने निपटा ही दिया, बस अब खुदाई का नंबर है। वो खड़ा हो गया। सिकंदर भी बाप के साथ ही उठ गया। लाली ने सिकंदर को गौर से देखा। वो 18-19 साल का नौजवान था, लेकिन पीर बख्श का बदन जिस कदर घुटा हुआ और मजबूत था, सिकंदर उसी कदर दुबला पतला मरियल सा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, चेहरे पर जर्दी खुंडी थी। वो तमाम वक्त खामोश रहा। पीर बख्श ने कोठड़ी के एक कोने में पड़ी हुई कुदालें उठाई और सिकंदर को दे दी। उसने चुपचाप कुदालें कंधे पर रख ली। बेलचे पीर बख्श ने संभाल लिए। दोनों कोठड़ी से चले गए। पीर बख्श ने जाते जाते दरवाजे पर ठनक कर बशीरे से कहा, चारों कब्रों पर निशान तो मैंने दिन ही को लगा दिए थे। हम दोनों जाकर पहले पश्चिम वाली कब्रों की खुदाई शुरू करते हैं। तुसी कितनी देर में पहुंचोगे? तुम खुदाई शुरू करो, मैं भी ज़रा देर में पहुंच जाऊंगा। बशीरा ने लाली की तरफ इशारा किया। रोशने मेरे साथ होगा, ये भी तुम्हारे साथ काम करेगा। पीर बख्श और सिकंदर चले गए। बशीरे ने लाली से कहा, अब ये भी समझ ले सारा काम कैसे होगा। उसने दोनों बक्सों की तरफ हाथ उठाकर बताया, इन पेटियों में ढांचे बंद किए जाएंगे। एक पेटी में 2 ढांचे रखे जाएंगे। इन्हें घास में इस तरह संभाल कर रखा जाता है कि हड्डियां सफ़र में टूटने फूटने ना पाएं। उन्हें रेल से ले जाएगा? मैं इस दफ़ा ट्रेन से माल नहीं ले जाऊंगा। लाली ने चौंक कर पूछा, फिर कैसे ले जाएगा? ट्रक से माल जाएगा, बशीरा ने जवाब दिया। अपने जानने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर का कराची तबादला हो गया है। उसका सामान ट्रक से जा रहा है। मैंने उससे मामला तय कर लिया है। दोपहर को उसी के पास गया था। उसके सामान के साथ अपनी दोनों पेटियां भी चली जाएंगी।
راستے میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، شہر سے ایک کانسٹیبل بھی اپنے ساتھ جائے گا، تب تو تیرا ٹیشن جانا نہیں ہوگا۔ اب ٹیشن جا کر کیا کروں گا؟ تجھے بھی تو کراچی ہی جانا ہے نا؟ نہیں یار، میں تو ٹرین سے جاؤں گا۔ بشیرہ نے لالی کو مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ پولیس سے ڈر رہا ہے؟ وہ ٹھٹا مار کر ہنسا۔ پرواہ نہ کر، اپنے ساتھ رہے گا تو تجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، اس نے رازداری کے انداز میں آہستہ سے کہا۔ یہ تو بتا، بات کیا ہے؟ کوئی اونچا پھڈا ہو گیا؟ لالی نے صاف انکار کیا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تو اپنے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ ٹرک میں ٹرین سے زیادہ آرام سے وقت گزرے گا۔ میں تو کہتا ہوں تو بھی اپنے ساتھ ہی چلا چل۔ لالی چند لمحے خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ آمادہ ہو گیا۔ تیرے ہی ساتھ چلوں گا، پر کراچی تک نہیں جاؤں گا، مجھے شہر پہنچنے سے پہلے اتار دینا۔ میں نے پہلے قادرآباد اسٹیشن جانا ہے، وہاں ایک دوست میرا انتظار کر رہا ہے، میں اسے ساتھ لیے بنا کراچی نہیں جا سکتا۔ یہ بات تو نے پہلے کیوں نے بتائی؟ بشیرہ نے مسکرا کر کہا۔ اپنی باتوں سے تو خود ہی شبہ پیدا کرتا ہے۔ لالی نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ بشیرے، تو اس طرف آتا جاتا ہی رہتا ہے؟ یہ بتا، گوردہ پورا کتے ہے؟ بشیرہ نے ہاتھ اٹھا کر بتایا۔ وہ تو اس طرف رہا، یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ یہاں سے 15 میل تو ہوگا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ اس نے قدرے تحمل کیا۔ پر تو گوردہ پورے کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ گل یہ ہے، میں گوردہ پورے ہی جا رہا تھا، کل رات اندھیرے میں رستہ بھٹک کر ادھر آ گیا ہوں۔ بہت دور نکل آیا، یہ تو اپنے میاں حیات محمد خان وٹو کی جاگیر کا علاقہ ہے، یہاں سے تو گوردہ پورے کو کوئی کچا راستہ بھی نہیں جاتا۔ حیات محمد وٹو کا نام سن کر لالی پریشان ہو گیا۔ نہیں، اب مجھے گوردہ پورے نہیں جانا، تیرے ہی ساتھ چلوں گا۔ بشیرہ نے گھاس کے ڈھیر کے پیچھے سے بڑا سا تھیلا نکالا اور اندر ہاتھ ڈال کر 2 بڑی بڑی ٹارچیں نکالی، انہیں جلا کر دیکھا۔ اس نے ایک ٹارچ لالی کو دی، تھیلا اپنے ہاتھ میں لٹکایا اور لالی کو مخاطب کیا۔ چل یار، اب کام شروع کیا جائے، بہت باتیں ہو گئیں۔ دونوں کوٹھڑی سے باہر نکلے۔ بشیرے نے دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ درختوں کے نیچے گہرا اندھیرا تھا۔ بشیرے نے ٹارچ روشن کی تو پگڈنڈی نظر آئی۔ یہ پگڈنڈی قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ قبرستان اندھیرے میں بھائیں بھائیں کر رہا تھا، ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ دونوں قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھے۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا ایک گھنی جھاڑی کی آڑ میں لالٹین رکھی ہے، اس کی دھندلی روشنی میں پیر بخش کدال سے ایک قبر کا بالائی حصہ کھود رہا ہے اور سکندر بیلچے سے مٹی اٹھا اٹھا کر ایک طرف ڈالتا جا رہا ہے۔ قبر کچی تھی اور مٹ مٹا کر برابر ہو چکی تھی۔ بشیرے اور لالی کے پہنچنے کے بعد بھی دونوں اپنے کام میں جٹے رہے۔ قبر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کھدائی شروع ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری۔ جب قبر اتنی کھد گئی کہ تختے نظر آنے لگے تو دونوں نے ہاتھ روک دیے۔ تختے بھی گل سڑ گئے تھے۔ پیر بخش نے کدال اڑا کر ایک تختہ نکالا، فوراً بھو کا بھبکا اٹھا۔ لالی کا جی متلانے لگا۔ بشیرے نے تھیلے سے چادر نکالی اور چہرے پر اس طرح ڈھاٹا باندھ لیا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس نے تھیلے سے دوسری چادر نکال کر لالی کو دی، اس نے بھی ڈھاٹا باندھ لیا۔ پیر بخش اور سکندر نے بھی اپنے سروں سے پگڑیاں اتار کر ناک اور منہ کے گرد لپیٹ لی، مگر انہوں نے بشیرے اور لالی کی طرف پورے ڈھاٹے نہیں باندھے۔ ایک ایک کر کے تمام تختے نکال کر الگ کر دیے گئے۔ لالی نے بھی تختے نکالنے میں پیر بخش اور سکندر کی مدد کی، البتہ بشیرہ الگ کھڑا رہا اور بار بار کہتا رہا، دیکھو مٹی اندر نہ گرنے پائے، کوئی ٹوٹا ہوا تختہ بھی نیچے نہ گرے۔ پیر بخش اور سکندر تو اپنے کام میں منجھے ہوئے تھے، لیکن لالی اناڑی تھا۔ بشیرے کو اسی سے خدشہ تھا، مگر لالی نے زیادہ اناڑی پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تختے ہٹ گئے تو قبر کا منہ کھل گیا۔ بشیرے نے ٹارچ سے قبر کے اندر روشنی کی۔ لالی نے جھک کر دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ قبر میں مردے کا ڈھانچہ پڑا تھا، کھال اور گوشت گل سڑ کر مدت ہوئی خاک میں مل چکا تھا۔ اب تو صرف سفید سفید ہڈیاں رہ گئی تھیں، ان پر جگہ جگہ مٹی جمی تھی۔ سرخ سرخ چیونٹے اور دوسرے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ لالی یہ ہولناک منظر زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ پیر بخش نے ربڑ کے بڑے بڑے سیاہ جوتے پہنے، بشیرے سے ربڑ کے دستانے لے کر ہاتھوں پر چڑھائے اور قبر کے اندر اتر گیا۔
بشیرے نے تھیلے سے ایک اور چادر نکالی اور قبر کے قریب بچھا دی۔ پیر بخش قبر کے اندر سے ڈھانچے کی ہڈیاں نکال کر سکندر کو دینے لگا۔ اس نے سب سے پہلے کھوپڑی نکالی، پھر دوسری ہڈیاں نکالی۔ سکندر انہیں سنبھال کر چادر پر رکھتا رہا۔ ڈھانچے کی تمام ہڈیاں باہر نکالنے کے بعد پیر بخش قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ ہڈیوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ چادر میں لپیٹا گیا۔ پیر بخش اور سکندر اسے سنبھال کر اس کوٹھڑی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں بکسے رکھے تھے۔ ادھر بشیرے کی ہدایت پر لالی نے قبر کے منہ پر تختے لگائے اور بیلچے سے مٹی اٹھا کر تختوں پر اس طرح ڈھیر بنا دیا کہ قبر ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگی۔ دوسری قبر جس کے اندر سے ڈھانچہ نکالنا تھا زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ بشیرے کی نشاندہی پر لالی نے کدال اٹھا کر اسے کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کھودتا بھی جاتا اور بیلچے سے مٹی اٹھا کر الگ رکھتا جاتا۔ جب پیر بخش اور سکندر واپس آئے تو دوسری قبر کے تختے نظر آ رہے تھے۔ لالی نے ان دونوں کی مدد سے ذرا ہی دیر میں تختے نکال کر علیحدہ رکھ دیے۔ دوسری قبر سے بھی ڈھانچے کی کوپڑی اور ہڈیاں باہر نکالی گئیں۔ پیر بخش اور سکندر انہیں چادر میں لپیٹ کر ایک بار پھر کوٹھڑی کی جانب روانہ ہو گئے۔ بشیرہ لالی کو تیسری قبر پر لے گیا۔ لالی نے اسے بھی کھود ڈالا اور اس دفعہ پیر بخش اور سکندر کے آنے سے پہلے قبر کے بوسیدہ تختے بھی نکال کر علیحدہ رکھ دیے۔ جب تیسرے ڈھانچے کی ہڈیاں بھی قبر سے باہر نکال لی گئیں اور پیر بخش اور سکندر اسے لے کر چلے گئے اور لالی نے تختے لگا کر ان پر مٹی بھی ڈال دی تو بشیرے نے منہ سے ڈھانٹا کھول دیا اور لالی سے مخاطب ہوا، یار تو نے تو کمال کر دیا، فٹافٹ 3 پنجر نکال لیے، اب تو بھی منڈاسا کھول دے۔ لالی نے چہرے سے ڈھانٹا کھول کر کہا، یار میرا تو ارادہ تھا کہ کام ختم کرنے کے بعد ہی منہ کھولوں گا۔ بشیرے نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، پیارے دل خوش کر دیا، اب ایسا کر کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھو، کچھ کھا پی لے، بہت کام کر لیا۔ لالی چاہتا بھی یہی تھا، وہ تھک گیا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے بشیرے کی بات مان لی، اس سے دریافت کیا، تیرا روٹی کھانے کا ارادہ نہیں؟ نہیں یار، مجھے بالکل بھوک نہیں، میں تو سارا کام ختم کر کے صرف چائے پیوں گا، تو اب جا اور تازہ دم ہو کر آ۔ ویسے اب کام زیادہ نہیں رہا، ایک ہی پنجر تو نکالنا رہ گیا ہے۔ اس نے ٹارچ روشن کر کے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، ابھی تو 11 بھی نہیں بجے، بہت ٹائم ہے اپنے پاس۔ لالی خاموشی سے درختوں کی جانب چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ راستے میں پیر بخش اور سکندر مل گئے۔ پیر بخش نے پوچھا، کتنے چلا؟ بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھا کر آؤں گا جب تک تم دونوں بھی آرام کر لو۔ پیر بخش بولا، بختاور نے تیرے لیے روٹی کمرے میں رکھ دی ہے، بالٹی میں پانی بھی ہے، روٹی کھانے سے پہلے ٹھیک طرح صابن سے ہاتھ اور منہ دھو لینا، صابن بالٹی کے پاس ہی رکھا ہے۔ سکندر اس دفعہ بھی نہ بولا، خاموش کھڑا لالی کو ٹکر تکتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ پیر بخش کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ لالی قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا پیر بخش کے ڈیرے کی جانب چلنے لگا۔ درختوں کے نیچے پہنچ کر اس نے ٹارچ روشن کی۔ پیر بخش کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، گلی کے اس پار برآمدے میں کوئی اندھیرے میں کھڑا تھا۔ لالی نے ٹارچ بجھا دی، آہستہ آہستہ برآمدے میں داخل ہوا۔ دروازے کے قریب اسے بختاور نظر آئی، وہ آہٹ پر سنبھل کر کھڑی ہو گئی، مگر لالی نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ بختاور بھی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچی۔ بہت دیری کر دی، میں تو گھنٹے بھر سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ لالی نے مڑ کر اسے دیکھا، لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، کانوں میں چاندی کے مندرے تھے، بال سلیقے سے سنوارے گئے تھے، ان میں تیل چمک رہا تھا، تنداسا لگانے سے ہونٹ گلابی ہو گئے تھے۔ لالی نے اس کی یہ سجدت دیکھی تو مسکرا کر بولا، بختاور اب تجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تیرا انتظار کرنے والے تو خود پیدا ہو جائیں گے۔ ایک دم سونی مٹیار بن گئی، ماجھے کی جٹی لگ رہی ہے۔ بختاور ذرا شرمائی، مسکرا کر بولی، یہ بتا تو کیا کہنا چاہتا تھا؟ لالی نے جیب سے 500 روپے نکالے اور بختاور کو دے کر بولا، لے یہ رکھ لے، یہ کمائی میں نے تیرے ہی لیے کی تھی، میں مردوں کا مال نہیں کھاتا۔ وہ تنک کر ناز سے بولی، اور مجھے مردوں کا مال کھلانا چاہتا ہے؟ تیری بات دوسری ہے، برسوں سے مردوں کا مال کھا رہی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے چلا گیا۔ باہر برآمدے میں جا کر اس نے صابن مل کر اچھی طرح ہاتھ دھوئے، منہ صاف کیا اور تازہ دم ہو کر کمرے کے اندر آ گیا۔ بختاور ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ لالی آتے ہی چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔
बख्तावर ने पूछा। तूने वो बात नहीं बताई? लाली ने अनजान बनकर कहा। कौन सी बात? वही बात जिसे बताने का दिन को वादा किया था। वो उसके करीब बैठ गई। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर तुझे कब्रिस्तान ही में रहना है तो मुर्दों की बजाय जिंदों की तरह रहे। वो अफसरदा हो गई। किसके लिए जिंदा रहूं? कैसे जिंदा रहूं? लाली ने उसे नज़र भर कर देखा और एक टक देखता रहा। बख्तावर चंद लम्हे तो उसकी आंखों में आंखें डाले देखती रही। फिर उसने नज़रें झुका ली, आहिस्ता से बोली, मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? लाली ने गहरी सांस भरी। इसलिए कि तू मुझे बहुत सोनी लग रही है। पता नहीं मेरे बारे में तू क्या सोचती है। तू बुरा बंदा नहीं है। मैं कहूँ तो मेरे साथ भाग चलेगी? बोल, क्या कहती है? डर लगता है। पता नहीं तू कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। मुझे तो तेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक ही है कि तुझे कुछ नहीं मालूम। लाली किसी कदर जज्बाती हो गया। मेरे हाथ में ऐसी लकीर ही नहीं कि किसी मुटियार से प्यार करूं और उसे अपनी घरवाली बनाऊं। तेरी बातें समझ नहीं आती, साफ साफ बता। लाली कुछ कहने ही वाला था, अचानक दरवाज़ा खुला। सिकंदर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही बख्तावर पर उसकी नज़र पड़ी एकदम भड़क उठा। तीवरी पर बल डालकर बोला, यहाँ क्यों बैठी है? बख्तावर के चेहरे पर खौफ का साया फैल गया। वो घबरा कर उठने लगी, मगर लाली ने उसे उठने नहीं दिया। डपट कर बोला, बैठी रहे, मैं अभी बाबा को लेकर आता हूँ, वही इससे पूछेगा यहाँ क्यों आई। लाली ने मुस्कुरा कर कहा, इसका कसम तू है या तेरा पियो? सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, लाली को घूरता रहा। जरा देर खामोश रहकर उसने कहा, तू हमारे मामले में बोलने वाला कौन होता है? खामखा गर्मी न दिखा, यहाँ आकर मेरे पास बैठ, फिर बताऊंगा मैं इस मामले में बोलने वाला कौन हूँ। सिकंदर चुपचाप चटाई पर बैठ गया। लाली ने बख्तावर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इसकी तरफ देख और सोच, तुझे कैसी सोहनी घरवाली मिली है। तू इसका मर्द है, कभी उसे प्यार भरी नजरों से भी देखा?